Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi manna alaina bin nabiyil karim wa hadana bihi ila siratin mustaqim wastanqadana bihi min turukil jahim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ar-rabbur rahim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh huwa bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin fi kulli hadyin qawim. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini, pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia serta bulan Maulid yang penuh keberkahan ini, untuk selalu senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban-kewajiban dan menjauhi segala larangannya. Karena hanya dengan takwalah kita semua berhak mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan hakiki dan abadi di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu bulan yang penuh rahmat dan berkah untuk semua umat manusia. Dengan datangnya bulan Rabiul Awal mengingatkan kita bahwa di dunia ini pernah terlahir seorang manusia suci, manusia agung dan sempurna, seorang insan al-kamil, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai langkah awal kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita harus memulai mengenal sejarah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dengan cara membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kata mahabbah mempunyai makna yang sangat besar, mempunyai makna yang sangat luas, yaitu cinta kepada Nabi dan keluarganya, mencontoh akhlak beliau dan bergembira atas kelahiran beliau, sebab kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini merupakan anugerah dan rahmat serta kado terindah bagi seluruh alam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah Ta'ala telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seseorang Rasul di tengah-tengah mereka dan juga dari kalangan mereka sendiri,
yang membacakan mereka ayat-ayat Allah dan mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah. Wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Jikalau bukan engkau wahai ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan jagat raya ini. Hadirin rahimakumullah. Bulan Rabiul Awal menjadi mulia karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menampakkan Sayyidul Wujud yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakannya alam semesta, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh beruntung bagi kita yang memanfaatkan bulan ini dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi dan berbuat baik. Dan sungguh rugi bagi mereka yang melewatkan bulan ini tanpa sedikit pun mewarnai dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan ini banyak sekali umat Islam di belahan dunia yang merayakan hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana sini kita mendengarkan lantunan sholawat, mendengarkan salam pujian yang ditujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sebagai seorang muslim sudah seharusnya kita memperbanyak membaca sholawat dan memperingati serta mengenang hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun jika ada yang bertanya, mengapa kita harus banyak membaca sholawat dan mengapa kita harus memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawablah, setidaknya ada 3 hal yang mewajibkan kita untuk memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah karena membaca sholawat kepada Nabi merupakan bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah karena besarnya pesan dan jasa Rasulullah bagi kehidupan manusia, sebagaimana juga difirmankan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang ketiga adalah karena memang mengharap syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi merupakan salah satu sarana agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada hari kiamat kelak. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling berhak mendapatkan syafaat pada hari kiamat mereka adalah orang-orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Semoga kita semua dapat memanfaatkan bulan ini sebagai momen untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita semua mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak.
إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام والله يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم وزد وأطعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على خير عبادك واشرف عبادك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائما عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل إلى كلمة إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله عز وجل وأكبر.